Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cik Syarul dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Abdul Qayyum bin Hashim dari kumpulan 1. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan case study kami berkenaan produk mini crankcase. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama saya sendiri Abdul Qayyum bin Hashim, yang kedua Afika Nuriani, yang ketiga adalah Alin Kristina dan yang terakhir adalah Aiman Farahim. Assalamualaikum, saya Afika dan saya akan terangkan untuk introduction. A crankcase is a metal frame that is drilled and houses several parts, mainly on the crankshaft, where its main universal function is to protect the crankshaft and connecting rod from debris. Next, in a simple two-stroke engine, the crankcase serves several purposes, di mana ianya digunakan sebagai ruang tekanan untuk campuran bahan bakar udara. Akhir sekali, for the four-stroke design, it is attached from the mixture by a piston and serves to store and distribute oil, ataupun ianya berfungsi untuk menyimpankan dan juga mengedarkan minyak. Ini merupakan detail drawing of mini crankcase. Produk ini bersaiz 22 x 22 mm x 17 mm. Jika dilihat, produk ini mempunyai banyak proses pembuatannya serta penggunaan mata alat yang banyak. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, rakan saya akan meneruskan pembentangan ini. Seterusnya adalah untuk discussion bagi types of cutting tool use. Cutting is a technique in which the operator ataupun pengendali menggerakkan bahan benda kerja seperti logam dan alat yang saling berkaitan untuk membentuk benda kerja ke bentuk yang diinginkan melalui shaving, drilling and so on. Jadi berikut adalah antara beberapa jenis alat pemotong yang digunakan. Pertama adalah single point cutting tool. It is one of the machining operations which is performed to reduce the diameter of a cylindrical workpiece by removing excess material in the form of chips. Yang kedua adalah drill. Drilling adalah proses pembuatan di mana lubang bulat dibuat di benda kerja ataupun enlarge by rotating the final cutting tool, iaitu garudi. Milling cutter. It is to perform on a vertical milling machine that removes material using the bottom and sides of the cutter. Milling cutter ini adalah untuk mengeluarkan bahan dari permukaan benda kerja. Seterusnya adalah fly cutter. Ianya adalah alat pemotong mendatar dan berputar with the arbor of a lathe and X while the work is inserted its circular strip. Shaper. Alat pemotong ini digunakan pada mesin pembentuk untuk memberikan bentuk dan ketepatan tertentu pada benda kerja. Untuk boring bar pula, it is the cutting device is performed on the boring or drilling machine to execute the boring operation. Reamer. Reamer adalah digunakan untuk memperluas ukuran lubang logam yang semula dengan jumlah yang sedikit untuk meninggalkan the smooth sides and edges, also removing any bars or rough edges. Broach, ianya adalah movement of to remove material from workpiece and provides a desired shape, untuk mengeluarkan bahan dari benda kerja dan memberikan bentuk yang diinginkan. Akhir sekali adalah grinding wheels. Grinding wheels ini adalah proses pemesinan kasar yang menggunakan roda penggiling sebagai alat pemotong. Jadi bahagian grinding wheels ini boleh dikatakan sebagai finishing untuk projek ini untuk mendapatkan kehalusan permukaan benda kerja seperti yang diinginkan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Aiman Farahim. Hari ini saya nak terangkan pasal perincian fungsi alat pemotong dari segi kekasaran, finishing, benang. Okey. Yang pertama, kita orang akan menggunakan center drill di mana untuk mengambil titik tengah di mana kami untuk menebuk lubang tu. Okey, yang kedua pula kita orang akan gunakan mill cutter di mana alat pemotong itu kami akan tebuk produk. Dari segi finishing pula kita orang akan menggunakan face mill untuk permukaan lebih cantik. Untuk benang kami akan menggunakan tab secara manual. Lepas tu untuk menjadikan produk lebih cantik, di mana di bahagian radius tu kita orang akan gunakan ball and mill. Dari berkait yang mengawal kualiti dan penggunaan alat pemotong, saya bahagikan kepada dua.
di mana satu mengawal atau menjaga kualiti alat pemotong sebuat 5 sahaja point, iaitu simpan di dalam bekas yang disediakan setelah alat pemotong digunakan. Yang kedua pula, sediakan rak penyimpanan tertutup khas untuk alat pemotong. Yang ketiga, periksa alat pemotong sebelum dan selepas menggunakan alat pemotong. Yang keempat, bersihkan alat pemotong dengan kain atau sikat setelah digunakan. Dan yang keempat, simpan di tempat yang selamat pada suhu bilik yang baik. Okey, untuk bahagian menjaga alat pemotong ketika alat pemotong dijalankan, elakkan memberi tekanan pada alat pemotong semasa proses. Terbahagi pada 3, di mana elakkan memakan terlalu banyak bahan kerja, elakkan makan alat pemotong elakkan mata alat bergerak terlalu cepat, pastikan mata alat berputar pada kelajuan tertentu. Selanjutnya ialah menggunakan penyejuk semasa proses pemotongan supaya alat pemotong tak panas. Sentiasa awasi alat pemotong semasa proses pemotongan. Takut alat pemotong tiba-tiba pecah dan produk jadi hancur. Advantage and disadvantage of cutting tool. First, single point cutting tool. The advantage are the design and fabrication is simple and takes a little time. Next, they are less expensive than their alternative. So the disadvantage are the tool wear rate is high. Next, because of the continuous contact, the rate of temperature increase. It has a low material removal rate because only one cutting edge takes the entire depth of cut. Lastly, when it is heated to a high temperature, it deforms plastically. Second is a multi-point cutting tool. Their advantage are cheap load on each cutting edge is greatly reduced. Next, the force acting on each cutting edge is reduced significantly due to the distribution of cheap load. Lastly, during machining, none of the cutting edge remain in continuous contact with the workpiece. Instead, engagement and disengagement occur repeatedly. So the disadvantage are cutting edge are subjected to fluctuating load as a result of random cutting. Lastly, the cutter's design and fabrication are both difficult. As a result, such cutters become more expensive. So we recommend the better cutting tool, which is indexable end mills. It is often called button cutters or copy mills that can be rotated to 4 sides. They have several advantages, which are 1. Their large radius create a great surface finish. Second, their round shapes makes them very strong, so they are well suited to material that are hard on cutters. Lastly, the third one, the round shape creates force that are more axial than radial. For light machines, this is their stiffest direction for resistant cutting force. For the conclusion, as you can see, there are several approaches to handling job and setting cuts. Machinists should aim for the most aggressive cut possible without quickly running cutters or destroying setup. The rigidity of setup and the strength of the cutter are frequently the limiting factors in terms of aggressive cutting. Machinists have to be intuitive stress engineers. They constantly have to make judgment about the aggressiveness of cuts based on the type of material they are cutting, the rigidity of machine, the rigidity of setup, and the strength of the cutting tools. It's skill that come with practice. Thank you.